So here I challenge myself if makasugakod ako kaon aning mangga. Honestly, karon pa ko kabalik og kaon og aslom na mangga for I think years or a year tingali. Pero murag pildihon jud ko sa kuang kagwalingong challenge. Aslom bitaw kayo eh. Super good. Ang gilo kay sa ngipon. So tara, maghab-hab na ta. Good luck, girl. By the way, ako din tusloan na kay kanang asin o asin na ay siya chili. So, medyo halang-halang siya. So, kinsa ninyo mahilig og mangga? I think almost Pinoy good no mahilig og mangga. Like, daghang ko makita na ni na vlog. Especially sa mga pictures na ibang share. No, tempting kaayo bitaw. Same with the santol. So,